नमस्कार मु पुष्पिता फूड कॉर्नर को आपन को स्वागत। एबे तो मार्केट को नुआ पटल आसीगलानी। नुआ पटल पुणी फ्रेश होइतिबो, तार स्वाद एक नियारा। एही पटल रे आमे किछि अलगा बनेबा जोटा रांधी खाइले चिकेन मटन को भी आपण माने भूली जिवे। आ स्पेशली साधा खाउथबा लोक मानकर एहा हेबो स्पेशल रेसिपी। आज आमे बनेइबा पटल बेसन तरकारी। एहीपरी रांधी खाइले आपण माने नॉनवेज खाइबा भूली जिवे। एही तरकारी आगरे चिकेन मटन भी फिका पड़िबो। एही रेसिपीटी कौ भलिया प्रस्तुत हेउची जानिबाकु हेले भिडियोटी संपूर्ण देखिया पई अनुरोध रहिला। मु को भला बनउची आपण स्टेप बाय स्टेप फॉलो करंतु जानि परिए। चलंतु तेबे डेरी न करी भिडियोटी आमे स्टार्ट करिबा। एठी देखंतु मु 350 ग्राम रो पटल को देसी पटल नहीं। यही पटल को आमे प्रथमे कौन करवा, सर्वप्रथमे पटल को भल भाव आमे धोईदबा। तेणु मुझे भल पानी नहीं सेठी भल भाव घसिकी प्रथमे गोटा पटल को आमे भल भाव धोईकी पानी को ड्राई करनबा। तापरे कौन करवा, पनिकी हो बा छुरी रे आपण माने एमिति चोपा को आपण माने बाहर कर देबे। तो तार दुई साइड डेम्फ को काटी नबा। आ एठी देखंतु मु जेबला तेरछा करके काटुची 3 पीसेस रे मु काटिची। जेहेतु पटलटी बड़ साइज थिला, जदि छोट थिबो आपण 2 पीसेस करि परिबे। तो एही बळी करी मु सबुतक पटल को एठी देखंतु मु काटी नैची। तापई मु 2टी मीडियम साइज रा आलू व्यवहार करची। आपण माने चाहिले आलू नै परिबे, नाही तो स्किप करि परिबे। एठी देखंतु आलू को मु 4 रुला कर नैची। एमिति लंबा लंबा पीसेस रे काटिची। जेहेतु मीडियम साइज थिला तो एई भलिया काटिची। जदि बड़ साइज थिबो तो आपण देखिकी एमिति काटिबे, एमिति थिकनेस रखिबे। एठी तापई मु 1 कप रो माने बेसन रो व्यवहार करची। देखंतु ए बेसन को रखिया साइड रे। मसला पई देखंतु एठी 2टी मीडियम साइज रो प्याज को छोट छोट पीसेस रे काटिकी आमे नैचे। देखंतु एठी एही प्याज को आमे मसला रे व्यवहार करबा। आ 1 मीडियम साइज रो टमाटो को एमिति छोट छोट पीसेस रे काटिकी नैचे। एठी देखंतु मो आंब अदा किछि एमिति छेचिकी नैची। एई लंका गुंड रे राग लंका गुंड आउ काश्मीरी लंका गुंड मिसिकी रहिची, जोटा राग लागिबो विथ कलर आसीबो। एठी धनिया पाउडर नैचे, हळदी पाउडर नैचे, आउ जुआनी 1 चामच एठी नैचे। जुआनी एठी यूज कले बहुत भलो, देह पाई मध्य भलो। आउ एठी रोस्टेड जीरा पाउडर, जोटा कि जीरा को मु भाजी के तार गुंड प्रस्तुत करथिली, तो सही गुंड को मु एठी व्यवहार करची। आ 2टी तेजपत्र भलो फ्लेवर पाई। एही मसला रे अदा रसुण फाळे पियाज 1 चामच जीरा रो 1 पेस्ट मु प्रस्तुत करिछि। एही मसला को रखिया साइड रे। प्रथमे कोन करबा, 1 बाउल ले आमे सेही 1 कप बेसन को देई दबा। सेथिरे स्वाद अनुसार बेसन रो स्वाद अनुसार लूण देई दबा, हळदी गुंड देई दबा। आउ राग पई आपण माने राग लंका गुंड देई परिबे, कंचा लंका भी देई परिबे, किछि असुविधा नाही। राग जो हिसाब रे खाउथिबे सेही हिसाब रो देई परिबे। आउ एठी जुआनी रे मु व्यवहार करछि। जुआनटा पार्टी को स्वाद लागिबा सहित पेट मध्य भलो रखि थाए, हजम करिबारे सहाय्य करे। तो एठी जुआनी को क्रश करके हाथ रे एमिति पकई देइछि। जीरा गुंड को किछि देई दबा। एही सब को देइकी आमे देखंतु आंब अदा मध्य देइछि। आंब अदा देले ना आपण जदि आंब अदा अछि देई परिबे, नाही तो स्किप करि परिबे, किंतु आंब अदा देले भलो टेस्ट लागि थाए। एठी सुखिला रे टिके मिक्स कर दबा। तापर देखंतु आपण माने सठिक मेजरमेंट रे जदि बनै देबे तो आपनकर बेसन रो पकड़ाटी परफेक्ट बनिबो। तो एठी 1 कप बेसन पाई मु 1 कप पानी नैछि। तो जेतिक बेसन नेबे सेतिक पानी नेबे। से सब को देइकी आमे भलो भाबरे आकु कंटिन्यूअसली मिक्स करबा। रेसिपीटी जदि आपण मानको भलो लागथाय लाइक शेयर कर देबे। चैनल जदि नुआ थिबे सब्सक्राइब कर नेबे। फेसबुक पेज रे देखुथिले फॉलो तो निश्चित करिवे। एठी देखंतु आमर जो बेसन रो घोलटी प्रस्तुत हो जाइछि। एई भला चिकन करिके आमे ताकू गळे दबा, जेमिति किछि लम्स रहिबनी। तो ताकू रखिबा साइड रे। प्रथमे कोन करिबा, तो ए बेसन रो डोटी प्रस्तुत करिबा। आमे कढ़ई प्रथमे गरम करनबा। सेथिरे 1 चामच माने रिफाइन तेल देई दबा। सेथिरे भलो बासना आनिया पई 1 पिंच हेंगुर व्यवहार करछि। तो एही बेसन रो घोल को आमे देई दबा। मीडियम फ्लेम रखिबा। जेमिति आपण माने चाउलर जंतुनी, चाउल चूना रे जंतुनी प्रस्तुत करंती, तो सेही भला एमिति कंटिन्यूअसली आपण माने गळौथिबे, गोटे डायरेक्शन ले गळौथिबे। आउ
ମାନେ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ଗୋଳେଇ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗଦା ହେଇଯିବ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିକି ଆପଣଙ୍କର ବେସନଟି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏମିତି ଖଡ଼ିକାରେ ଚିପକା ଚିପକା ଲାଗିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଡରିବାର ନାହିଁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଯେମିତି କଢ଼େଇରୁ ଛାଡ଼ି ଆସିବ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ଡଟି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ତାର ଗୋଟେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ନନଷ୍ଟିକ୍ କଢ଼େଇରେ କରୁଥିବେ ତାହେଲେ ଚାରିପାଖ ଟୋଟାଲି ଲାଗିବନି କିଛି, ଆରାମସେ ବାହାରି ଆସିବ। ତାକୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଆମେ ବାହାର କରି ଆଣିବା। ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଅଏଲ୍ରେ କଟିଂ କରିଦେବା ପ୍ଲେଟ୍ରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବେସନଟି ଶୀଘ୍ର ଆରାମସେ ମାନେ ଇଜିଲି ବାହାରି ଆସିବ। ତ ସେହି ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଆମେ ଏଇ ବେସନର ଡଟାକୁ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ମାନେ ବାହାର କରି ଆଣିଛି। ଏଇ ଗରମ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଖଡ଼ିକାରେ ହେଉ ବା ହାତରେ ପାଣି ହାତ ହେଇ ବା ତେଲ ହାତ ହେଇ ଏମିତି ପ୍ରେସ୍ କରିନେବେ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରେସ୍ କରିନେବେ। ଆଉ ବେଶୀ ପତଳା ଆମେ ରଖିବାନି, ଏଇ ଯେଉଁ ପିଠା ସେପ୍ରେ ଆମେ ଦେଇଛେ ତ ସେଇଟା ଟିକେ ଥିକନେସ୍ ଟିକେ ମୋଟା ରଖିବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ମୁଁ ତାକୁ ସେଟ୍ କରିନେଇଛି। ତାକୁ ସେଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା 15 ମିନିଟ୍, ତ 10 ମିନିଟ୍ ବି ଲାଗିବ। ତ ତା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ କାଟି ରଖିଥିଲେ ପୋଟଳକୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା, ସେଥିରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପୋଟଳ ହିସାବରେ ଦେଇଦେବା। ଏଠି ଲୁଣ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ପୋଟଳ ହିସାବରେ ଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପୋଟଳ ଭିତରେ ଭଲ ଭାବରେ ଲୁଣ ମିଶିବ, ଅଲଣା ଲାଗିବନି। ଏହିସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଟ୍ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଆମେ କୁକିଂ ଅଏଲ୍ ନେଇଯିବା, ରିଫାଇନ୍ ତେଲ, ସେଥିରେ এই ଯେଉଁ ପୋଟଳକୁ ରଖିଥିଲେ ମୁଁ ସବୁତକ ଦେଇଦେଇଛି, ଏକାବେଳକେ ସବୁତକ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ତେଲକୁ ଦେଖିକି ଅଧା ଅଧା ଦେଇପାରିବେ। ତ ଏଠି ମୁଁ ତେଲ ଅଧିକ ୟୁଜ୍ କରୁନି, କାହିଁକିନା ସେ ତେଲ କଳା ପଡ଼ିଯିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେଇଛି। ସେଇଥିରେ ବି ଆପଣ ପୋଟଳ ଛାଣି ହେଇଯିବ, ଦେଖିକି ଆପଣ ଅଧା ଅଧା କରିକି ବି ଦେଇପାରିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଟଳକୁ ଆମେ ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା। ଆଉ ପୋଟଳ ହବା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ପୋଟଳ ଟିକେ ସିଝିବ। ତ ସେ ସିଝିବା ଭିତରେ ଏଠି ଆମେ ଯେଉଁ ବେସନର ଡଟାକୁ ଦେଇଥିଲେ ନା, ତ ସେଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଛୁରୀରେ ଏମିତି ପିସେସ୍ରେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ପିସେସ୍ରେ ଚାହୁଁଥିବେ ତ ସେଇ ପିସେସ୍ରେ କାଟିପାରିବେ। ସ୍କୋୟାର କିମ୍ବା କ୍ୟୁବ୍ ସାଇଜ୍ର କାଟିପାରିବେ, ବଡ଼ ହେଉ ବା ଛୋଟ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବର କାଟିପାରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁତକ ମୁଁ କାଟି ଆଣିଛି। ତାପରେ এই ଯେଉଁ ପୋଟଳକୁ ଆମେ ମାନେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଫ୍ରାଏ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ବି ସିଝି ଆସିଲାଣି। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ରଖିବା। ଏଇଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ ହେଇଗଲା ପରେ ପୋଟଳ ଟିକେ ସିଝେଇ ଦେବା। ଆଉ ମସଲା କଷିଲା ପୋଟଳ ଆଳୁକୁ ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝେଇ ଦେବା ନା, ତାହେଲେ ମସଲା କଷିଲା ବେଳେ ଆଉ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବନି। ତେଣୁ ଏଠି ତେଲରେ ଶୀଘ୍ର ସେ ଛାଣି ହେଇଯିବ, ସିଝିଯିବ। ତ ଏଇ କଲର୍ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଛାଣି ଆଣିବା, ତେଲରୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଟଳ ଛଣା ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତ ସେହି ତେଲରେ ଆମେ ଆଳୁକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଣି ନେବା। ଆଉ ଆଳୁ ଛାଣିଲା ବେଳେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ ରଖିବା, କାହିଁକି ନା ଆଳୁଟା ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ସିଝିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ଟାଇମ୍ ଶୀଘ୍ର ଜଲ୍ଦିରେ ଥିବେ ତ ଆପଣ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ରଖିକି ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିକି କଭର୍ ଦେଇଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଳୁଟା ଶୀଘ୍ର ସିଝିଯିବ। ତ ଏମିତି ଆଳୁଟା ସିଝିଗଲା ପରେ ଆଳୁକୁ ବି ବାହାର କରି ଆଣିବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କଢ଼ା ନେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି କିଛି ଲାଗିନଥିବ ତଳୁ। ତ ସେଇଥିରେ ଆମେ ବେସନଟା ଛାଣିବାକୁ, ଯଦି ସେଇ ନହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ବେସନକୁ ଛାଣିଦେବେ, ତାପରେ ପରିବାତକ ଛାଣିବେ, କାହିଁକି ନା ବେସନ ଯଦି ଛାଣିବା ସମୟରେ ତଳେ ଲାଗିଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ତାକୁ ଭଲ କଢ଼ାରେ ଛାଣିବେ, କିମ୍ବା ଲୁହା କଢ଼ାରେ ଛାଣିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବେସନ ଛାଣିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ବେସନଟି ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ବେସନର ଯେଉଁ ପକୋଡ଼ାଟି। ତ ସେ ଯେତିକ ସାଇଜ୍ର ଥିବ ନା, ଫୁଲିକି ସେ ଡବଲ୍ ହେଇଯିବ, ଆଉ ମାନେ କଲର୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଲାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ପଡ଼ିଯିବ ଆମେ ତାକୁ ବାହାର କରିନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ବି ପଡ଼ିଯିବ, କ୍ରିସ୍ପିନେସ୍ ଲାଗିବ ମାନେ ଛାଣିଲା ବେଳେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ବେସନର ବଡ଼ାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଏହାକୁ ଏମିତି ଗରମା ଗରମ ଖାଇପାରିବେ, ବହୁତ ହିଁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଏଥିରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ମସଲା ପଡ଼ିଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଖୁଛି କେତେ ଜାଲିଦାର ଆଉ ସ୍ପଞ୍ଜି ବନିଛି, ଉପରୁ ମାନେ ଯେଉଁ କ୍ରିସ୍ପି, ଭିତରୁ ପୁରା ସଫ୍ଟ ବନିଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ମୁଁ କଢ଼େଇ ବସାଇ ଦେଇଛି ଗ୍ୟାସ୍ରେ। ଏଠି 4 ବଡ଼ ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲର ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଲେ ପୁରା ମାଂସ ଭଳି ସ୍ୱାଦ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ଭଲ ଫ୍ଲେଭର୍ ଆଣିବା ପାଇଁ 3ଟି ଗୁଜୁରାତି, ଖଣ୍ଡେ ଡାଳଚିନି ଆଉ ତେଜପତ୍ର ଦେଇଦେବା। ସେଇଥିରେ କାଟି ରଖିଥିବା ପିଆଜ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ସବୁ ଦେଇକି ଆମେ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଆଉ ପିଆଜଟା ଲାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେବା ଯାଏଁକେ ଆମେ ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ତ ପିଆଜକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ, ପିଆଜ ବି ଟାଇମ୍ ଲାଗିଥାଏ, ଶୀଘ୍ର ସିଝିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା, ସେଥିରେ ପିଆଜ ହିସାବର ଆମେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ତ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ପିଆଜଟି ଶୀଘ୍ର କୁକ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ କଲର୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଶୀଘ୍ର କୁକ୍ ହେବା ପାଇଁ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଆମେ କଭର୍ ଦେଇଦେବା 1 ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ।
देखंतु गोटे 2 मिनिट पर पुणी कभर खोलिकी पियाज को एपट सेपट करके भाजिबा ताकि जल्दी रे से कलर पड़ी जिवो। एठी देखंतु एई भलिया कलर आसीजिवो सेते जाए कि आपण माने फ्राए करेंगे। तो ये लो फ्लेम रखीदबा हलदी पाउडर देदेबा से पियाज रे ये लंका गुंड काश्मीरी लंका गुंड दुईटा मिसिकी थिला तो से सब को मुझे देदेजी भल कलर आसो। ये स्टेज रे लो फ्लेम रखिकी आम ये लंका गुंड को मिसा जदि हाई फ्लेम रखुंट तो मसला पोड़ीज। तो ये सब को भल भाव में मिसेदबा तापर जो आम अदा रसुण पेस्ट रखी थे से 2 बड़ चामच आम देदेबा। यही सब को देकी भल भाव में मिक्स करदे। देखो मसलार कलर केते सुंदर देखाऊँगी। तो गोटे मिनिट एमती 1 ରୁ 2 मिनिट कषिला टमाटो को देदेबा। टमाटो को मध्य मेल्ट हवा जाए एमती कषिबा आउ मसलार कंचा स्मेल जीवा जाए ये भलिया आम कषिबा। ये कषिबा मध्य जदि मसला तलू लगी जाऊ मीडियम फ्लेम रखिए आ मझिरे टिके टिके पानी देउथिबे जहाँद्वारा कि मसलाटी शीघ्र सिझीजिव आउ मसलार कंचा स्मेल जीव। आउ एठी आम कभर देदेबा। ये कभर दबा द्वारा कौन हम ना मसलाटा शीघ्र सिझीज कंचा स्मेल भी मध्य बाहरी जीव आ टमाटो भी मेल्ट हो। देखो कभर खोलिक आप देखो तेल केमिति ऊपर को बाहरी बाहरी आसुची आहरी किछि पानी अच्छी एमती तेल माने पानीटा टोटाल मरिकी तेल ऊपर को बाहरी आसिले आ मसलार कंचा स्मेलटा जाइए माने जना पड़ बास्ना बहुत सुंदर बास्ना आसो। तो आप जानीपर कि मसलाटी होती एमती जितेबाला तेल बाहर को बाहरी आसो से स्टेज रे आम धनिया पाउडर पकईदबा आ भल भाव में पुणी मिक्स करदबा। ये देखो केमिति तेल ऊपर को बाहरी आसी। तो ये आमर मसलाटी भल भाव में हो आ गोटे मिनिट एमती आम कषिबा। तो ये मसलाटी हो आसिले आम कौन करवा ना ये चिकेन मसला देची एटा ऑप्शनल अच्छी चाहिए दे पारे ना भल फ्लेवर आने तो चिकेन मसला देले बहुत बढ़िया बास्ना आसो। तो यही सब को देकी मिक्स कला परे आम जो छाणी रखी थे आलू आ पोटल को देदेबा। यही सब को देकी आम 2 ରୁ 5 मिनिट मीडियम लो टू मीडियम फ्लेम रे भल भाव में कषिबा। माने तरकारीटा कषिबारे जिते टाइम नेब सेते टेस्ट भल लगे। जदि जल्दी रे करिवे किछि असुविधा नहीं किंतु लो टू मीडियम फ्लेम रखिकी एमती कषि कषि आम रांधिबा ना बहुत भल टेस्ट आसीबो। आ मसला मध्य पोटल आलू सहित भल भाव में मिसीजिवो। एठी देखंतु माने जो पोटल हिसाब से आमर मसला कषा तो हो जाइए ऑलरेडी तो आमर आलू पोटल सीझी जाइए। तो सही हिसाब से आम पानी देदेबा टिके अधिक करके दबा कहीं आम बेसन व्यवहार करवा। बेसन देले ये जदि आप खाइला बेलू ना तो सबुतक पानी टाणी हो तेणु से हिसाब से आम टिके अधिका पानी दबा आउ खाइला बेलू ठीक जुकजुकिया है कि लटपटिया है कि रहिबो। तो यही स्टेज रे गोटे फोटो आसला परे पानी देकी गोटे फोटो आसला परे आमे छाणिकी रखिथिबा बेसन को देदेबा ताकू पुणी मिक्स भल भाव में करिकी एमिति आमे फुटिबा पई छाड़िबा। एठी आपण माने जो हिसाब रे पानी चाहूथिबे से हिसाब रे देई पारिबे। जदि भात रे खाउथिबे तो अधिक पानी मु तो भाबुची दरकार पड़थुबो तो पानी देई देबे। आ एठी देखंतु फुटिया समय रे आमे पोटल रे लुण देइथिले बेसन रे देइथिले मसला रे भी देइथिले अल्प अल्प देइथिले किंतु चाखिके आउ थरे मु एठी लुण देइछि जेहेतु टिके अलणा लागिला तो आपण से हिसाब रो स्वाद अनुसार लुण पकेबे। तापर आमे गैस रो फ्लेम को ऑफ कर दबा। एठी देखंतु लास्ट रे आमे गरम मसला पाउडर पके दबा सेथरे केवल दालचीनी गुजराती रो मसला अछि तो सेटा देके आमे किछि समय कभर देके छाड़देबा जहाँद्वारा कि मसलाटी ता सहित मिसीजिव। ये देखो कभर खोलिक आपको देखाऊँगी केते डेलीशियस देखाऊँगी आउ केते सुंदर भी देखाऊँगी माने चिकेन मटन ठू भी बड़ी। आउ एई भलिया रेसिपीटा आपण माने घरे निश्चित बनातु निहाती आपण मानकु भल लागिवो। मु तो भाबुची आपण मानकु निहाती भल लागिवो। एई भलिया प्रोसेस रे आपण जदी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करथिबे तो आपण माने एई भलिया बनै पारिबे आ परफेक्ट एई भलिया आसी जिवो रेसिपीटी। तो जदी रेसिपीटी भल लागथाय फैमिली फ्रेंड मानक सहित शेयर करंतु। जदी अधिक भल लागथाय ताहले तार फीडबैक मो सहित कमेंट शेयर करंतु। सेते पर्यंत रहुची मु आउ एक नुवा रेसिपी नै कि आपण मानक पाखकु आसीबी। जय जगन्नाथ।